اگر قرآن میں جہاد کی بات تو جہاد باعث رحمت ہے. کس لیے؟ جب آپ کے اس دیش میں اگر چائنا والا حملہ کرتا ہے تو ہمارے نوجوان گالوان گھاٹی کے اندر 20 نوجوان شہید ہو جاتے ہیں. تو ہمارے نوجوان مقابلہ کرتے ہیں چائنا کے فوجیوں سے. ان کا مقابلہ کرنا، چائنا کو اپنی زمین سے نکالنے کی کوشش کرنا، اس کو جہاد کہلاتا ہے. وسیم رضوی، اگر آپ کی کوئی زبان کاٹنے پر آئے آپ کیا کرو گے؟ آپ ہاتھ پیر پھیلاؤ گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے. دشمن سے اپنی زندگی کی رکشا کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی گھر کی حفاظت کرنا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اپنے مذہب کی حفاظت کرنا، اپنے شاستر کی حفاظت کرنا، اس کو جہاد بولتے ہیں. جہاد کیا؟ کوروں اور پانڈووں کے بیچ میں کس نے جہاد کرایا؟ شری کرشن جی نے جہاد کرایا. مہا بھارت کیسے قائم ہوا؟ وسیم رضوی صاحب پوچھو اپنے خداؤں کو، ان ڈپلیکیٹ خداؤں کے کہنے پر جو آپ نے غلطی اور آپ نے جو یہ لب کشائی کی ہے، آپ کو شرم ہونی چاہیے. مہا بھارت کیوں میدان میں قائم کیا گیا؟ اس لیے کہ کوروں کا ظلم بڑھ گیا تھا پانڈووں پر. تو پانڈووں کو کہا کہ آؤ میدان میں. ارجن کو کہا کہ ارجن، تمہارے پھوپھا جی سامنے، تمہارے ٹیچر تمہارے سامنے، لیکن یہ مت دیکھنا اگر یہ زندہ رہ گئے تو زمین کی دھرتی کی امن کو یہ ختم کر دیں گے. اس لیے آؤ میدان میں ان کا صفایا کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، تشدد کا خاتمہ کرنا، اس کو جہاد بولتے ہیں. وسیم رضوی صاحب، آپ کے دماغ میں جو غلط فہمی ہے جہاد کے بارے میں کہ ہندوؤں کو پکڑو، مشرکوں کو پکڑو، قتل کر دو، غلط بات ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اس آیت پر بھی اعتراض کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ بھی غلط. میں نے ایکسپلین کیا، یہ ان مشرکین کے لیے، ان کفار کے لیے ہے جو عہد و معاہدہ کو توڑ کر، عہد کو توڑ کر، ایگریمنٹ کو توڑ کر جو دھوکہ کرتے ہیں. تو دھوکہ کرنے والے کو، چیٹ فراڈ کرنے والے کو، 420 کرنے والوں کو انڈین سیکشن کے مطابق ان کو بھی تو جیل ہوتی. یہ ان لوگوں کے لیے، یہ عام مشرکین کفار کے لیے نہیں، جو چیٹنگ کرتے ہیں، جو دیش کے ساتھ غداری کرتے ہیں، جو دیش کے ساتھ، دیش کے خلاف شریعت رچتے ہیں، ان کے لیے سنویدھان میں جو سزا ان کے لیے، قرآن نے بھی وہی سزا منتخب کی. اور پھر وسیم رضوی صاحب، شاید آپ کو معلوم نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک ایک ورڈ بولتا ہے، ایک ایک ورڈ بولتا ہے. لال کرشن اڈوانی جی نے کہا، کسی نے پوچھا کہ سر زنا بہت ہوتے ہیں، ریپ بہت ہوتا ہے ہمارے ملک میں، کیسے بچا جائے؟ لال زانی کو کیا سزا ملے کہ کوئی اور ہمارا بچہ زنا نہ کرے؟ لال کرشن اڈوانی جی نے کہا اس کو ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے، سزا موت ملنی چاہیے. اچھا، سزا موت دیں گے، کیوں خامخواہ ایک زندگی کو خراب کریں؟ ہاں، اس نے زنا کیا، سزا موت دے دیں گے، مر جائے گا بیچارہ. تو انہوں نے کہا کہ زنا کیا اس نے، سماج کی ایک بیٹی کی عزت لوٹی ہے اس نے، ایک کلی کو توڑا ہے اس نے، therefore should be death penalty، سزا موت ملنی چاہیے. ہم نے کسی حافظ قرآن نے، کسی مولانا نے پوچھا کہ سر اگر ایسا نظام بن جائے کہ زنا ہو ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اتی سندر، بہت بڑھیا، ہم تو دیو بھوا کی طرح مانیں گے، اس لیے کہ ان کا سمان کریں گے. کیونکہ اگر ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارے نوجوان زنا سے دور ہو جائیں، زنا کریں ہی نہ، تو سزائے موت کس بات کی؟ وہ تو سماج کے اندر اچھا کام ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ سر بتائیے پھر کیسا راستہ ہونا چاہیے؟ وسیم رضوی صاحب، آپ کو یہ جواب، آپ سے یہ سوال آپ جواب دیجئے گا. اور اس طرح کا دماغ رکھنے والے، دماغ میں اس طرح کا بھوسا رکھنے والے ان تمام شرارتیوں کو میرا یہ چیلنج، زنا زانی کو سزائے موت ملنی چاہیے، لیکن اس زنا سے کیسے بچیں گے؟ پوچھو دنیا والوں سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی راستہ ہے؟ آپ شروع سے پوچھے آواز تھا سے، آپ شروع سے پوچھے دساتیر سے، دنیا کے سب سے پہلے انسان سے لے کر دوسرے انسان سے لے کر آپ قیامت تک آنے والے قرآن کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی فرقے
जिहाद, आप जिना से कैसे समाज को बचाएं, बेटियों की इज्जत को कैसे महफूज करें। आप पूछे ऋग्वेद से, आप पूछे सामवेद से, आप पूछे रामायण से, आप पूछे महाभारत से, आप पूछे बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े ऋषि पुनी महापुरुष से, महाआत्माओं से कि जिना से कैसे बचें। जिना के बारे में, जिना से बचने का कोई रास्ता दुनिया की किसी किताब के पास नहीं, दुनिया के किसी बड़े पढ़े लिखे विद्वान के पास नहीं। आप अमेरिका से पूछो कि तुमने तो चांद पर रोबोट को भेज दिया, कामयाब हो गए, तुम चांद के उस जमीन पर, उस सतह पर पहुंच चुके थे जहां पर पानी दिखाई दिया, अभी कुछ दिनों पहले ये कामयाबी हासिल की। लेकिन बताओ कि जिना से समाज की बेटियों को कैसे बचाएं। जिना से बचने का रास्ता अमेरिका वालों से पूछो, कहेगा कि मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं। चीन से पूछिए, जापान से पूछिए, कोरिया से पूछिए, फ्रांस से पूछिए, लीबिया से पूछिए, बर्तानिया से पूछिए, इंग्लैंड से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, न्यूजीलैंड से पूछिए, ऑस्ट्रो से पूछिए, नॉर्वे से पूछिए, और जर्मन और फ्रांस, यूक्रेन से पूछिए कि जिना से बचने का कोई रास्ता है। दुनिया के इंसानों बताए, वसीम रिजवी कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन कुरान से पूछो कि जिना से बचने का क्या रास्ता है, तो कुरान साफ कहेगा कि समाज के लोगों से सिर्फ इतना कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखे, बेटियों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान बोलता है कि अगर तुम्हें जिना से बचना है तो कुरान के पास उपाय है। वो कौन सा रास्ता? कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखो। कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दूना मिन अबसारिहिम, समाज की बेटियों अपनी निगाहें नीची रखो। तो इससे क्या होगा? निगाहें नहीं मिलेंगी। जब निगाहें नहीं मिलेंगी तो चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी। जब चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी तो हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी। जब हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी तो आई लाइक यू तक बात नहीं पहुंचेगी। जब आई लाइक यू नहीं होगा तो आई मिस यू नहीं होगा। जब आई मिस यू नहीं होगा तो आई लव यू नहीं होगा। जब आई लव यू नहीं होगा तो अजनबियत बढ़ जाएगी। जब अजनबियत बढ़ेगी, बातचीत नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? जिना नहीं होगा। जब जिना नहीं होगा तो फिर सजाए मौत भी नहीं दी जाएगी। किसने बताया उपाय? वसीम रिजवी साहब है तुम्हारे पास जवाब, नहीं दे सकते। वलन तफअलू, क़यामत की सुबह तक तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए कि यह अल्लाह का कुरान है, ये किसी इंसान का कुरान नहीं है। मेरे भाइयों, ये एक अनमोल एक उदाहरण है। हमारे कुरान ने इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताया। और ऐसा नहीं कि कुरान में जो आदेश उपदेश है वो सिर्फ कुरान ही में, कुरान के आदेश कन्वर्टेड इनटू द संस्कृत लैंग्वेजेस। द lots of messages are found in the world, particular हमारे भारत में पाए जाते। हमने आज पढ़ी दर्शनहीन स्त्रियां, स्त्री लोग, औरतें अपनी दर्शन न कराएं। किनको? गैर महरम। कौन कह रहा? ऋग्वेद कह रहा। वसीम रिजवी अपने खुदा को बोलना, हे हमारे परमात्मा, आप शैतानी हरकत आपने की, आप अपने गुरु को कहिएगा